Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Contre représente une barre homogène AP de section fixe et de longueur L égale 50 cm. Suspendue au milieu O avec un fil métallique OM1 de constante de torsion C1 égale 0,063 نيوتن fois le mètre fois le radien moins 1. Donc شنو عندنا قلنا عندي واحد لو فيل ميتاليك واحد السلك وهنا عندي واحد لابار اللي غادي نلقاوها فاش في لو بوين O. Maintenant on applique sur la barre AP un couple de force F1 F2 où leur ligne d'action est toujours perpendiculaire à elle et située au plan horizontal qui la traverse. Donc شنو غادي ندير دابا غادي نمشي لهاد لو بوين هنا وغادي نمشي لهاد لو بوين هنا. فهاد لو بوين غنجر عندي وفي هاد لو بوين غندفع ليه. دونك شنو غيبقى لهاد لاباغ ها هي لا بوزيسيون ديكيليبر انيسيال غادور بواحد لونغل تاتا. C'est bon? Tel que F1, F2, ce sont couples de deux forces. C'est bon? Donc, couple de deux forces, il y a une réchrono, donc des lignes d'action parallèles, la même intensité et de sens opposé. Bien sûr, on dit l'angle qui compte horizontalement. Je dis horizontalement, il y a le plan horizontal. Il y a le plan horizontal. La barre AP tourne à un angle θ et le fil est torsadé, alors la barre AP reste en équilibre. torsadé, شنو كنعنيو بها؟ يعني هاد السلك ولا ملتوي. إذا تخيل معايا أنت إلا خديتي واحد السلك فيه واحد لابار ودورتي اليمين بجوج ديال اليديك، كتحس بلي داك السلك كيهبطك فاش كيتلوى داك السلك بيان سور شنو كيدير؟ كيحاول يرجع لاش لا بوزيسيون ديكيليبر. دونك حتى داك لو فيل اللي كنسميو لو فيل دو تورسيون شنو كيدير؟ كيابليكي واحد لا فورس هيليك. دونك هادشي اللي بغينا نشوفو. لا بروميير كيستيون faire l'inventaire des forces appliquées à la barre. Donc, il y a un dispositif lundi, bien sûr. Donc, premièrement, le système étudié, c'est la barre. Le bilan de force, P, c'est son poids, toujours de centre d'inertie vers le bas. R, c'est la réaction d'axe delta, c'est l'axe de rotation, c'est l'axe vertical. Donc, on fait le point, on dit R, R, mais qu'est-ce R passe par l'axe de rotation. Donc, le moment d'y aller, il 0. Couple de deux forces, F1, F2, c'est F1, F2. Et couple de torsion, c'est la somme des forces FI. شنو le couple de torsion؟ هما دوك لي فورس اللي كيابليكيهم شكون؟ داك لو فيل، داك السلك. فاش انا كندورو كنحس بيه تا هو كيطبق واحد لا فورس في لو سونس انفيرس. هو لا somme de FI. صافي كنسميو لا somme de FI زعما ce sont des forces élémentaires. قوى الجزئية. دونك هادو هما لي 4 force Lena. Donc, la deuxième question, donnez l'expression du moment de toutes les forces appliquées à la barre AP. Donc, le moment de P égale 0 et le moment de R égale 0. Pourquoi? Car les lignes d'action de P et R se croisent avec l'axe delta, où les deux lignes d'action se coupent l'axe de rotation. Donc, le moment de couple de deux forces F1, F2. Donc, bien sûr, MC, MC est le moment de couple. Ça va? Donc c'est F fois T. F, c'est l'intensité commune entre F1 et F2. Et il y a chita mushtaraka mais bien juge. Fois T, il y a la distance entre les lignes d'action de F1 et F2. Et il y a AB. Il y a la distance là. Le moment de torsion, c'est MT. Le moment de torsion, c'est moins C1 fois θ. Donc, le moment de torsion, au moins c'est 1 fois θ. θ par radien, c'est l'angle de rotation. Et C1, c'est la constante de torsion. La troisième question, en appliquant le théorème du moment, trouvez la relation entre MT, le moment du torsion, et MC, le couple des forces F1 et F2. Donc, rien de la relation entre les deux. Donc, on applique le théorème des moments. La barre est en équilibre, d'abord, il y a de la condition. Donc, la somme algébrique des moments de toutes les forces est nulle. Il y a le système en équilibre, ou le système capable de tourner autour d'un axe fixe, par exemple. Fait le cas qu'on indique la somme des moments égale 0. Bien sûr, il est en équilibre. Et donc, les moments le moment de P, de R et de couple de deux forces F1 et F2, et le moment de torsion égale 0. Donc alors,
le moment de P égale 0, de R égale 0, MC est donc MT c'est égal moins MC. Le moment de couple de torsion égale moins le moment de couple de deux forces F1, F2. علاش ان هادو كيساويو 0 0. Donc هذه la relation بيناتهم. La quatrième question, calculer la valeur de l'angle θ sachant que F2 égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 newton. Donc غادي نطبقوا غير هاد la relation اللي لقينا MT égale moins MC. F2 donc c'est F égale F2. علاش حيتاش F هي l'intensité commune entre F2 et F1. Donc حتى هي غتساوي لي 3 في 10 ناقص 2. Donc MT c'est moins C fois θ. Donc moins مع moins غتمشي غيبقى ليا θ égale F fois T sur C. Donc θ égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois 0,5 divisé par 0,063. Donc bien sûr, l'unité باش غنلقاوها هي radian. Donc c'est 0,238 radian. Donc toujours θ غنلقاها بالراديان. وإلا بغيت نحسب le moment خص θ ديما نحولها للراديان. La cinquième question, on ajoute au montage précédent un autre fil OM2 de même type de section. يعني هنا عندي OM1 غادي نزيد من التحت OM2. Donc هاد لابا غتولي ليلاج لدو فيل OM1 OM2 صافي. اشنو قالوا لي هنا؟ عطاوني واحد الحاجه مهمه، قالوا لي دو ميم تيب دو سيكسيون. يعني لا سيكسيون ديال OM1 هي لا سيكسيون دو OM2. اشنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي راه غيكونوا عندهم بجوج قريبا غتكون عندهم اش لا ميم كونستانت دو تورسيون. بيان سور الا بقى عندي هنا لا ميم لو ميم لونغور. دونك دو كونستانت دو تورسيون C1 on applique un couple de force F1 prime F2 prime et la barre ampère reste en équilibre. Donc bien sûr هنا ما غيبقاش عندي F1 F2 غيتغيروا. علاش غيتغيروا؟ لان هنا ولات عندي هاد لابار مرتبطه باش بدو فيل OM1 OM2. دونك خصني انا ابليكي واحد لا فورس كبار باش ندور باش بلو ميم اونغل. سي بون. دونك ما نبقاش نابليكي واحد لا فورس F1 F2 غنابليكي واحد لا فورس F1 prime F2 prime. Donc 5.1, étudier l'équilibre de la barre AB et déduire la valeur de MC', le couple de force F1', F2' en fonction de C1, C2 et θ. Donc, là, la condition d'équilibre. Donc, la barre est en équilibre sur l'action de P, R, de la force là, dit P et dit R, couple de force F1', F2', couple de torsion de fil OM1, couple de torsion de fil OM2. Ça fait donc on a dit comme ça bien sûr. Donc on a dit donc الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. Donc bien sûr غادي يكون عارفين كيساوي 0 غيبقى ليا الآخرين. Donc MT1 plus MT2 plus MC' égale 0. قلنا بما أن F1 غتغير و F2 حتى هي غتغير غتولي F1', F2'. دونك راه حتى لو مومون ديالهم لو مومون دو كوبل غيولي بريم. ما خصنيش نخليه هو سالون. علاش؟ لان شنو لو مومون دو كوبل دو دو فورس هو F l'intensité commune entre les deux forces فاش la distance séparée les lignes d'action des deux forces. Donc MT1 plus MT2 plus MC' égale 0. Donc MC c'est moins MT1 moins MT2. MC' c'est C1 fois θ plus C2 fois θ. Donc هنا اللي غيسولني فين مشاو هاد لي موان كنعرفو MT1 سي موان C1 fois θ. موان مع موان غتعطيني بلوس. موان مع موان غتعطيني بلوس. دونك سي C2 fois θ. C'est MC' égale C1 plus C2 fois θ. Donc أني لقيت MC' en fonction de quoi? En fonction de C1, C2 et θ. يكفي أنني دابا باش ندير l'application numérique وغادي نلقى داكشي اللي هادي. دونك دابا غادي نمشي ل 5.2. On change F', l'intensité commune de force appliquée à la barre AP, et on mesure l'angle θ du diagramme ci-contre. Représente une variation de MC' en fonction d'angle θ déterminer géométriquement la valeur de C2. Donc هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لهاد الفورس هادو F1', F2' غنبقاو كنغيرو فيهم. ما حدني انا كنزيدهم وما حد هاد لونغل θ حتى هي غتزاد. سافون. وشنو غادي نشوف؟ غادي نشوف لو مومون en fonction de quoi? De θ.
Donc, هادشي اللي عطاني لو graphe. Mais كنزيد في l'intensité, le moment de couple de deux forces غيتزاد bien sûr, و θ حتى هي غادي تزاد. صافون. دونك انا شنو بغاو مني؟ بغاو مني C2. Donc خصني نكون شويه ذكي. اشنو ندي؟ MC' égale C1 plus C2 fois θ. Donc on a ici une courbe qui passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Donc l'équation linéaire s'écrit كناخدو l'ordonnée ها هو égal واحد la constante fois l'abscisse θ. Donc هذه هي l'équation ديال هاد لا droite. C'est bon. كناخد هنا l'ordonnée ديالي، كناخد هنا l'abscisse ديالي، وبيناتهم كتكون واحد la constante. Donc هذه هي la constante. Donc شنو هي C1 C2؟ c'est le coefficient directeur de la droite ou la pente, ou la pente. Donc C1 plus C2 est le coefficient directeur de la droite. Donc C1 plus C2 c'est delta, c'est la variation. Mais C1 C2 la pente ou le coefficient directeur. Qu'on a deux points. Par exemple là le point là ou le point là 0. Donc delta MC' et la delta θ. C'est 0,02 moins 0. C'est bon, c'est delta MC', يعني MC' l'oula ناقص MC' الثانية. Et là, delta θ, c'est θ l'oula moins θ الثانية اللي هي 0. Donc c'est 0,158. اللي غادي تعطيني 0,126 نيوتن فور المتر فور الراديان moins 1. Donc من هنا غادي نلقى C1 plus C2 اشنو كتعطيني؟ Donc C2 c'est 0,126 moins C1. Bien sûr غادي نلقاو بلي راه C2 تساوي 0,063 نيوتن في المتر راديان moins 1. هادشي اللي قلنا قبيله علاش؟ لان قال لينا هما لي دو فيل اون لا ميم سيكسيون. دونك غتكون عندهم لا ميم كونستانت دو تورسيون. دونك سي 2 غتكون كتساوي سي 1. غير من تما استنتجناها، مي حنا بيناها دابا في الحساب ديالنا. دونك شكرا على المتابعه ديالكم.